Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibya. Biyernes karon Marso 7 tuig 2014. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nagunang balita, Senador Jinggoy Estrada o Ramon Revilla Jr. tubagon ang mga pasangil ni Dennis Cunanan sunod simana. Giingong mastermind sa Globe Asiatic scam nga si Delphine Lee nasikop na. Demolisyon sa Barangay Apas dinhi sa Sugbog gipahunong sa Department of Labor and Employment human nasayra nga naay minor de edad nga apil sa demolition team. Sa atong lukop nasod, mga pasyente na ukay sa sunog sa North General Hospital dinhi sa syudad sa Sugbog. Modernong traffic light itaod na sa Cagayan de Oro. 5 ka mga rescue volunteers nga nabuthan sa landmine gipasidunggan sa Davao City. Ug usa ka trainer plane na crash sa Nueva Ecija. Sa showbiz, Denise Cornejo ug Cedric Lee gikasuhan og kasong perjury ni Vong Navarro. Sa sports, bag-ong import sa jeans nga si Leon King Rogers subhan karong gabii. Mosunod ang mga headlines sa Sunstar newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Gikatakdang mohatag og privilege speech sunod simana sila si Senador Jinggoy Estrada ug Ramon Bong Revilla Jr. batok sa mga pasangil ni State Witness Dennis Cunanan. Matud ni Estrada nga ang iyang privilege speech naglakip sa trabaho ni Cunanan sa Technology Resource Center ug sa aligasyon ni Cunanan nga nakigistorya kini og mga senador sa telepono ug kung aduna bay nahitabong hinatagay nga kwarta tali nilang duha. Matud sab sa legal counsel ni Revilla nga si Joel Bodegon nga wala magtukma ang testimonya ni whistleblower Ben-Hur Luy. Nagkanayon si Senator Teofisto Gingona III kinsa nangulo sa Senate Blue Ribbon Committee nga iya pang i-review ang mga testimonya sa duha. Dugang ni Gingona nga ang Department of Justice na ang muhukom kung nakapasar ba si Cunanan isip state witness. Nadakpa na gahapon sa gabii si Delphine Lee, ang giingong negosyanteng mastermind sa 6.6 billion pesos nga Globe Asiatic scam. Matod sa Philippine National Police, nasikop si Lee at ubangan sa Hyatt Hotel sa Makati mga alas 6:45 sa gabii at adlaw Huwebes. Gidala sab dayon kini sa Criminal Investigation and Detection Group Headquarters sa Camp Crame sa Quezon City. Kinumdumang nagtago ang negosyante human nasayran nga kauban ang iyang anak migamit kini ghost borrowers o mga peking dokumento aron makuha ang 6.65 billion pesos nga loan gikan sa Home Development Mutual Fund kung Pag-ibig Fund niadtong 2009.
Apan sa usa ka interview, gi-question karon sa kampo ni Lee ang pagsikop kaniya gumikan kay daw gi-cancel na sa Court of Appeals ang warrant arrest niini niadtong 2012 human giingong wala na nasuta og maayo sa korte ang maong kaso. Para sa dugang detalye og update ning balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Humanasayran nga adunay minor de edad nga apil sa demolition team. Gipahunong gahapon sa Department of Labor and Employment Condole ang demolisyon sa sitio San Miguel, Barangay Apas, dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gi-issue ni Dole Officer Russell Cañete ang work stoppage order ngadto kang Sheriff Edelberto Suarin gahapon sa hapon human wala tuguti ang Dole sa pag-ila sa mga miyembro sa demolition o ang Urban Housing and Development Act nga mag-require og saktong identification sa tanang mga tawo nga apil sa demolisyon. Nasayran ang nadakpang minor de edad nga nangawkaw kay apil sa listahan sa demolition team members nga gisumiter ni Sheriff Suarin sa Barangay Apas. Samtang giawhag ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga ahensya kalabot sa demolisyon, lakip na ang Cebu City Government nga ikonsiderar ang mga apektadong pamilya. Butyag ni Palma nga nakig-koordinar na siya sa Cebu Archdiocese Discernment Group aron pagtabang sa mga residente. Gi-question usab nila ni Janice Ponce kinsa Executive Assistant ni Mayorama ug ni Division for the Welfare of the Urban Poor Chief Colleen Rossell ang lakang ni Sheriff Suarin nga ipademolish ang mga balay bisan pa man og walay balidong ID ang mga miyembro sa demolition team. Human gisugdan ang demolisyon ni adtong Martes, aduna nay unom ka mga balay sa kinatibuk-ang 157 ka mga pamilya ang naguba panimalay ang naguba sa demolition team. Sa atong lukop nasod, naukay ang mga pasyente o kliyente sa North General Hospital human nabantayan ang baga nga aso sa ground floor. Daling miresponde ang kabomberohan human nadawat ang alarma mga alas 5:45 ganinang buntag. Receive na mo 5:45. Na-control na mo 10 minutes after. Ground floor, hemodialysis section, Cebu North General Hospital. Why duty at that time, ma'am? Kaya ang ilahang duty only sa adlawan, mag-start og 6 in the morning. Ato nakita dito nga ilang mga equipment nga nangasunog nga naka-plug in pa siya ba. Parte atong sa isolation, ma'am, daghan mo itong equipment. Ay possibility, ma'am, nga electrical yun siya, ma'am. Kay kada ilahang mga plug dito, 24/7 na siya nga naka-plug in lang yun. Ato pa silang invited, ma'am. Sila atong invited rin sa office para ato ang kuhaan og mga usay parte sa hitabo. Under investigation pa rin siya, ma'am. Itaod na ang modernong traffic lights sa mukabat 43 ka intersection sa syudad sa Cagayan de Oro. Gikumpirma ni Attorney Nonito Oclarit sa Roads and Traffic Administration nga naka-schedule na ang pagtaod sa mga suga sa nagkadaiyang dapit sa syudad ug magdepende na lamang sa programming sa kontraktor niini. Gipasabot sab ni Oclarit nga demo lamang ang kasamtangang gipanggamit karon sa kadalanan. Gawas niini, tauran sab og CCTV cameras ang lugar sa CM apil Gipasidunggan sa pamunuan sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 5 ka mga rescue volunteers nga nabuthan og landmine niadtong Miyerkules sa hapon. Mismong si 10th Infantry Division General Ariel Bernardo ang miduaw sa mga biktima sa sulod sa Digos Doctors Hospital ug nitaod sa medalya isip pasidungog ngadto kanila. Gawa sa medalya, gitunulan sab sila og tabang pinansyal sa militar. Gipasabot sa opisyal nga di lang mga sundalo ang makadawat sa samang medalya. Sanglit mahimo na sab kining itunol ngadto sa mga sibilyan nga nagserbisyo sa katawhan ug galing maangol sa giyera.
Usa ka trainer plane ang na-crash sa Nueva Ecija kagahapon sa buntag human gingong nagpasikat ang piloto og mga daredevil moves ngadto sa iyang girlfriend. Sa phone interview ni Glenn Paraiso kinsa tag-iya sa balay diin na landing ang maong eroplano, nagkanayon kini nga anaa siya sa kusina ato sa panghitabo ug nakurat na lang siya sa dihang anaa na diay sa may atop nila ang eroplano. Sigon sa mga residente sa barangay, perminting mag-agian ang piloto nga si Paul Pafultad sa maong dapit aron magpasikat sa girlfriend niini. Matod sa kapulisan nga nakaangkon si Pafultad og mga bunog sa agtang samtang ang co-pilot niini nga si Wen Hait luwasra. Para sa dugang detalye ning balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph/Manila. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug alang sa traffic update karong adlaw atong paminawon si Sitom Officer Ivan De Los Santos. Maing udto kanyang tanan si Tangguy ko De Los Santos Ivan traffic update na to walong oras sa alas 11:52 sa kautuhon ato ang South Sector area diri sa may Bulacau, St. Paul, lahos diri sa may San Roque, Mambaling ato ang dagan sa trapiko sa pagkakaroon kasarangan ng ato ang dagan sa trapiko. Then diri sa may San Roque flyover Mambaling lahos diri sa may Imol ang ato ang dagan sa trapiko normal situation la sa pagkakaroon diri sa may SRP normal na ato ang dagan wala tay mga disgrasya karon. And then sa may Birama ato ang dagan sa trapiko also is normal situation. Diri sa atong Central Sector sa ato ang Santo Niño vicinity City Hall natay gamayng kahuot karon diha sa ato ang dagan sa trapiko. Labi na gayud kung mahuman ang misa diri Santo Niño, muot gyud atong ang dagan sa trapiko tungod nining bugos nga tawo nga manggawas gikan sa misa. And then diri sa may Iscario area ato ang prone sa traffic, moderate ang ato ang dagan sa trapiko diri sa may Capitol area. And going to Gorordo o usab gikan sa Gorordo padulong sa Capitol. Ato ang Maximum area moderate to normal. Anto ang Gorordo normal situation ra usab. Ang ato ang Carita sa pagkakaron moderate situation ang ato ang dagan sa trapiko. Sa ato ang Banilad area sa may Grand spill nga naitabo diha. So sa pagkakaroon ginainayan na kanang trabaho padulong na ni mahuman. So natay gamayng kahuot diha sa may Grand Convention Center diha yet. So going to Banilad. Ang ato ang Talamban area dagan sa trapiko, normal lang ato ang dagan sa trapiko. So sa pagkakaroon mo na ito ang traffic update. So kagini ang alas city adto na kita susi ka panagbangga with damage to property and physical injuries. Salamat kanyang tanan. Daghang salamat Sir Ivan. Mga higala sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi ka
no, wag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Kahan ni Bong Navarro og kasong perjury o pagpamakak sila si Denise Cornejo ug Cedric Lee ang duha sa giingong nagsabotahe sa pagpangulata kaniya ni atong niaging buwan. Matod sa abogado ni Bong nga si Attorney Alma Malyonga, apil sab sa gipasakaag kasong perjury ang igsuon ni Cedric nga si Bernice ug laing duha nga sila si JP Calma ug Simeon Raz Jr. Sigon ni Malyonga nga dili tinuod ang mga pasangil ni Lee nga daw gilugo sa komedyante si Cornejo hinungdan nga iya kining gikulata. Samtang misay sa sab si Denise nga daw gilugos sab siya ni Bong ni adtong Enero 17. Samtang nasayran sab nga namakak si Denise human kininingon nga gi-rape siya ni Bong Navarro ni adtong Enero 17. So kuhay isa yang unang statement sa National Bureau of Investigation. Daanang mipasakag kaso si Bong batok sa 5 og kasong serious illegal detention, serious physical injuries, grave threat, grave coercion, illegal arrest ug blackmail. Nagkasabot na sila si Chris Aquino o kanhibana niini nga si James Yap kabahin sa visitation rights sa ilang anak nga si Bimbi. Niadtong Miyerkules nagkita ang duha sa Makati Regional Trial Court ug nasabutan nga gitugutan na si James Yap nga makauban si Bimbi kausa sa usa ka semana sugod karong Marso 7. Sa interview sa Aquino and Abunda Tonight, nibutyag si Yap nga nalipay siya sa nasabutan nilang duha ni Chris. Sa iyang bahin, si Chris nagpasalamat sab sa nahitabo. Gani iyang gibutyag nga ang main goal nila kay mahimong maayong mga ginikanan ngadto kang Bimbi. Sa diyang gipangutana si Chris kabahin sa special summon ni James, nisulti kini nga nalipay ra sab siya sa nahitabo sa kang James. Gitubag ni Priscilla Merieles ang mga pagdudang-duna sila'y problema karon sa ilang kaminyoon ni John Estrada. Kini tungod sa sunod-sunod nga mga post ni Merieles nga morag ang iyang bana mao'y gipasabot. Sa interview sa pep.ph, nipasabot si Priscilla nga normal lang sa magtiayon nga dunay problema. Matod niini daghan siyang problema sa kinabuhi, dili lang sa bana kundi lakip na sa pamilya ug mga higala. Dugang sab niini nga sa sunod kun do naman sila'y problema sa iyang bana, dili ni niya ipaagi sa Instagram kundi iyang diretsong komprontahon si Estrada. Sigun pa sa modelo, I confront him and then I make my research. You know there is nothing better than FBI than a jealous wife. Para sa One Pang Showbiz Chika, bisitahan lang ang celebrity.sunstar.com.ph. So, i-follow po mi sa among Twitter @SunstarShowbiz. Sa atong pagbalik, ang balitang sports. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano.
Subhan karong gabi ang gipaabot sa kadaghanan nga si Leon King Rogers sa Barangay Ginebra sa pagpakigsangka niini sa Barako Bull ug sa import niini nga si Joshua Dollard sa PBA Commissioner's Cup sa Araneta Coliseum. Bisan tuod og siya ang pinakamubo sa mga imports, si Rogers adunay solidong credentials sa Jilin Northeast Tigers sa Chinese Basketball Association diin siya nag-average og 29.1 points ug 54.2% sa field goal. Samtang sa iyang bahin ang hinaot si Barako Bull coach Bong Ramos nga makaigo dayon sila og mga sayong kadaugan sanglit hamubo ra kaayo ang elimination round ning maong conference. Sa preliminary game, magsangka usab ang San Miguel Beer ug Meralco Bolts sa duwa nga sugdan sa alas 5:45 sa hapon. Bisan pa man sa kabati sa perception nga iyang nadawat gikan sa mga fans sa iyang kanhi team, si Dwight Howard wa magpatarog ug way kaluoy nga may balik og duwa dito sa Corte Orlando. Mipugnit si Howard og 19 points ug 14 rebounds nga nakahatag og dakong suporta sa 31 points nga nahimo ni James Harden sa dihang gibaraw sa Houston Rockets ang Orlando Magic sa score nga 101-89 sa nagpadayong NBA season. Nabiyaan ang Houston sa second quarter og 14 points apan hinay-hinay kining mikumbati sa third ug fourth quarter aron irehistro ang ilang ika-13 nga kadaugan sa uwahing 15 ka mga duwa sa Rockets. Kinumdumang niadtong Martes ilang gipakaging ang defending champions Miami Heat ug sa ugmang adlaw ila na usab ikasangka ang Eastern Conference leader Indiana Pacers. Humanwalay na Oscar Tabada panahon sa kabuntagon. So, lalaki ni siya sa gitawag na tong Northeast Monsoon o aanging amihan na naagihapon makaipikto sa Kabisayan. Atong range sa temperature gikan sa 24 ngadto na sa 30 degrees Celsius dinis Kabisayan. Dinis dakbayan ug lalawigan sa Sugbo makapasinati kitag mayong panahon. Mainit anong panahon, hirong adlaw hangtod na kini sa Martes. Ang Negros Oriental ingon man lumagiti ug ang Bohol makasinati kini mayong panahon, mainit gihapon ug kini dunay panagsang hangin gikan sa aminang silangan ug kini usab hangtod unyang Domingo. Humanini masinati ang mahinay nga pangulan gikan sa Lunes ngadto sa Martes. Mahinay ngadto sa panasang kusog nga hangin gikan sa aminang silangan ang Muros o ang dagat sa bayunan nini kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Atong pahinuan atong magkaigsunan nga magbantay-bantay kita sa kainito sa adlaw karon labaw na gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 3 sapon diin kusog kayo nga ultraviolet radiation from the sun. Gikan buhatan dinis Pag-asa, Oscar Tabada. Daghang salamat Sir Oscar ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Mahimo ninyong makita ang replay sa www.sunstar.com.ph. I-follow pod ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook Sunstar